Nalibag na agsapa Pilipinas at tuyon dagiti kang runan adamdamag dito'y PTV Cordillera. Itaas Civil Service Month inyunay-unay dagiti empleyado ti gobyerno ti kanayon a panagtungpalda kadagiti sagudayan ti Civil Service Law. Nadismiss met ti maysa nga empleyado gapu iti impersonation a maibilang ka serious dishonesty. Adati report ni Christine Bornolia sa Bawal. Nagpalagip ti Civil Service Commission Cordillera kadagiti empleyado ti gobyerno a kanayon da asurutan ti Civil Service Laws and Rules. Sigon iti opisina, dakkel ti panagtalek dagiti umili at tunggal empleyado ti gobyerno ket agtungtungpal iti daytoy. Idila ang napalabas atawan at dati maysa na i-dismiss nga empleyado gapu iti kaso nga impersonation, maitunos iti pagalagadan ti serious dishonesty. Naduktalan ti CSC ang nag-aplikar ti maysa nga individual para iti civil service examination ngam iti kaaldawan ti examination ti empleyado sabali ti nagpamarang nga examini ang nangibagi iti aplikante. Nakumpirma babaan iti nagsinupadi alanga ken pirma. I think nasa kultura naman po yan dito sa Cordillera, ano po, na siguro mga tao sumusunod sila sa mga civil service law and rules. So, yung pong mga nare-reklamo naman po ay meron pa rin silang karapatan na umapila sa mas mataas po na level. Gapo iti dayta ad-adda nga iningatan ti CSC dagiti amin na proseso iti civil service examination tapno saan a maulit tinasao a modos dagiti dadduma. Nais lang po nating ipaalala sa mga nanunungkulan, mga nagtatrabaho po sa ating pamahalaan na nakasaad po sa ating constitution na public office is a public trust. Ano po? So nandun po yung tiwala sa atin ng taong bayan, kung kaya po dapat tayo sumunod sa mga kautusan sa mga civil service law and rules. Kabayata na posible ang madismiss ti maysa nga empleyado iti trabaho no aglabsing iti serious dishonesty, gross neglect of duty, grave misconduct, falsification of official documents ken daddumapay. Sakbaypay ang maikat iti serbisyo ti akusado, dumalan iti umno nga investigasyon ken pannakatingiting dagiti ebidensya a mapaneknek iti panaglabsing. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Tarigagay ti lokal a gobyerno ti La Union a pumigsapay ti sektor ti agrikultura iti nasaw a probinsya, babaan iti paningiswatda iti Agri-Launay program para kadagiti agtutubo. Maipaayan iti scholarship grants dagiti estudyante nga agala iti kurso sa kinan iti agrikultura. Detalye isang bay ni Christine Bornolia sa Baway. Inyiswat ti provincial government ti La Union ti umuna nga Agri-Launay para kadagiti young agripreneurs itay laeng nabiit. Panggap ti nasao nga aktibidad nga agbalin nga aktibo dagiti agtutubo a makipaset ken mangsuporta iti agrikultura ken entrepreneurial a maitunos iti vision ti probinsya ti La Union at the heart of agritourism in Northern Luzon by 2025. Kastamot a maipakita kadagiti agtutubo ti kinapateg ti agrikultura. It's for them to have a deeper appreciation of agriculture. It's for them to get to appreciate yung mga nagagawa ng ating farmers and fisher folks dahil backbone po sila ng ating ekonomiya. Wagas daytoy ang maipakita kadagiti agtutubo nga adda ti oportunidad ken masakbayan iti agrikultura. Inatendaran ti 84 nga agtutubo nga agtartarigagay nga agbalin nga entrepreneurs ken dagiti young agripreneurs ti nasao nga aktibidad. Impresentar ti 10 ket maysa nga agtutubo dagiti proyektuda a posible a makatulong iti panangiduras ti sektor ti agrikultura ken panangpataod iti panangduras iti komunidad. Tapno maguyugoy dagiti agtutubo nga agbalin nga interesado ti agrikultura, jaya ti lokal a gobyerno ti La Union ti scholarship para kadakwada. In terms of agriculture, we give a premium to our agricultural courses and to our fishery courses.
Ang isa sa mga major na schools dito sa province of La Union ay ang DIMSU, South La Union campus, na kung saan nagfo-focus sila sa agriculture talaga at saka fishery. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ken nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok ken YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya, ni Audrey Villena na Imbagnal daw.